Hey Vivian, we came to India after a very long time and the special occasion is your Annaprashan. Everyone here is waiting eagerly to meet you and are very glad that we could make it. Everyone here is excited to celebrate your rice ceremony, Vivian, and all your dadu, dadis, and your aunt and your brother has a message for you. So keep on watching to see what special message they have for you. देखो इन्हें ये है ओस की बूंदें पत्तों की गोद में आसमां से कूदे अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर खो न जाए तारे ज़मीं पर ये तो है सर्दी में धूप की किरणें আজকে আমার ছোট্ট সোনা দাদু ভাই আমার লক্ষ্মী দাদু ভাইয়ের শুভ অন্নপ্রাশন ওই অনুষ্ঠানের জন্য ওর শুভ কামনা জানাচ্ছি আমি এবং আমার আন্তরিকভাবে সমস্ত কিছু ওকে আশীর্বাদ জানাচ্ছি তুমি একদিন সফল সুন্দর হয়ে মানুষের জন্য বন্ধু হয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে এবং এগিয়ে যাবে সবার আদরের হয়ে চলবে অনেক ভালোবাসা স্নেহ তোমাকে অনেক আশীর্বাদ করি শ্রীকৃষ্ণ কৃপা নিয়ে তুমি নিজেকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করো जैसे आँखों की डिबिया में निंदिया और निंदिया में मीठा सा सपना और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई जैसे रंगों भरी पिचकारी जैसे तितलियां फूलों की क्यारी जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई ये तो आशा लहर है ये तो उम्मीद की सहर है खुशियों की नहर है खो न जाए ये तारे ज़मीं पर We wish you all the best for your future and many congratulations and best wishes for your Annaprashan. ये तो अंबिया की खुशबू है बागों से बह चले जैसे Vivian, I'm glad that you came to meet us. I've enjoyed your Annaprashan a lot. I'm sure in the future we will have fun time together. I wish you all the best. My blessings are with you. है ये घुंघरू जीवन के ये तो सुर है चमन के खो न जाए तारे ज़मीं দাদু ভাইয়ের অন্নপ্রাশনে আমার দাদু ভাইকে অনেক অনেক আশীর্বাদ ভালোবাসা আমি সবসময় রাখি ওর উপরে জীবনে চলার পথে যেন সবার মন জয় করে
নিয়ে বিশ্বে নিজের জন্য একটি সুপ্রতিষ্ঠিত স্থান তৈরি করতে পারো, এটি আমার ভগবানের কাছে প্রার্থনা। ये है बुजुर्गों के दिल की दुआएं, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। कभी बातें जैसे दादी नानी, कभी चलते जैसे मम्मम पानी, कभी बन जाए बोले सवालों की जड़ी, सन्नाटे में हंसी के जैसे, सूखे होठों पे खुशी के जैसे, ये तो नूर है बरसे कर तेरी किस्मत वो बड़ी, जैसे झील में लहराए चंदा, जैसे भीड़ में अपने तमन्ना, जैसे मन मौजी नदियाँ जागा, जैसे बैठे बैठे मीठी सी छपरी, जैसे गाने की धीमी सी धड़कन, जैसे कानों में सरगम हरदम बजती रहे। खो न जाए, खो न जाए, खो न जाए। আজকের অন্নপ্রাশন খুব সুষ্ঠু সুন্দর মতো শেষ হয়েছে। দাদুভাইও সারাদিন খুব দেখে মনে হয়েছে খুব আনন্দ ফিল করছে। শেষে আমি দাদুভাইকে এই বলে আশীর্বাদ করব, জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হও, মানুষের মতো মানুষ হও এবং সবসময় মনে রাখবে কীভাবে দেশের এবং দশের সেবা করে যেতে পারো, কীভাবে মানুষের মন জয় করতে পারো।